السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. اليوم مع الدرس التطبيقي رقم 6 لاتولي 6. اليوم تنقترح عليكم هاد الناعورة يمكن نخدموا بها نقدموا بها بزاف ديال الدروس، خصوصا بالنسبة للابتدائي انسي دو سويت. الوغ نشوفوا لاتولي كيفاش غيكون. فوالا انا هنا اختاريت انني نخدم بها لي سيزون د لاني، يعني الخريف الربيع، يعني التسلسل ديال الفصول ديال السنة. خدمتهم بهاد الطريقة هادي. ممكن نخدمو بها دوطخ تيم. فوالا الوغ فيشي جديد. Alors, dans un premier temps, غادي نمشيو للافيشاج، نافيشيو لو روبير. فوالا insertion. Voilà, voilà, 0,1, 0,2 par exemple. La taille, je vais la diminuer ici. Voilà, 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 voilà. Voilà, jusqu'à, par exemple, 12 centimètres, par exemple. Alors, je vais l'aligner au centre. نحطو هنا في الأصل ديال المعلم. Voilà, centré et aligné au milieu. Alors, le contour, quoi, bleu gris. La couleur, ça. Voilà, je vais réduire un peu, voilà, l'épaisseur ديال le rectangle ديالي. Alors هنا غنكليكي عليه، من بعد غناخد لا توش الت ونمشي لا توش دو ديريكسيون ا غوش باش نقدر نتحكم فيه يدور بهاد الطريقة هادي. فوالا من بعد كونترول دي جو في لو دوبليكي. الوغ هذا براسو جو في لالينيي au centre et au milieu et toujours voilà la touche Alt et la touche de direction à droite deux fois par exemple. CTRL D et après Alt deux fois par exemple. Voilà, CTRL D pour le dupliquer, Alt, CTRL D pour le dupliquer, Alt, CTRL D pour le dupliquer et Alt. Et voilà. Voilà عندي هادو ديولي هنايا. فوالا الوغ غنسيليكسيونيهم كاملين. فوالا الينيي كلشي باش نسونطخي كلشي مقاد. الينيي او ميليو. فوالا هاد الشكل ديالي بدا تيبان. الوغ غادي نعاود نسيليكسيونيهم. الوغ جو في ريدوير هاد ليبيسور ديالهم. فوالا et je vais les grouper. Alors, dans un deuxième temps, on va insérer un cercle. Toujours la touche Alt, la touche Shift, pardon. Alors, on a je vais voilà, le contour un peu un gris plus sombre un peu. ناخد le gris هذاك يكون شوية. Alors, le remplissage, aucun remplissage. Toujours la touche Shift وغنحاول نقاد هذا. Voilà, la touche Shift. Alors, je vais reculer jusqu'à 12 par exemple. Et ici jusqu'à 12.
et après aligner, centrer et au milieu باش يتقاد معنا. Voilà. Alors, je vais ajouter un autre cercle, ou bien tout simplement, je vais dupliquer celui-là, CTRL D. Alors, بالنسبة la taille, هنا, je vais prendre 9,5 et ici 9,5 par exemple. Là, on va نشوف. Alors, مازال خاصني. Voilà, 10 et 10, 5 et 10, 5. Et après, aligner. Voilà, centrer et aligner au milieu. Alors, sur la forme, bouton droit, format de la forme. Alors, on a de la courbe. On a une courbe. Alors, on a voilà, par exemple, de la composition. Et après, la largeur. Voilà, 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 voilà. تيبان عندي الشكل ديالي مزيان. Voilà, 10 points par exemple. La largeur. Comme ça. Voilà. Je vais insérer. Voilà. Alors, toujours, c'est de l'insertion. C'est cliquer sur le bouton Shift. Voilà. Je vais le faire, voilà, centré au milieu. Voilà le contour gris. Remplissage gris. Voilà. Je vais en rajouter un autre, plus petit, ou bien tout simplement CTRL D, je vais le dupliquer. Voilà, ils ont fort. Alors, on a de 5 par exemple, et la même chose de 5. Elle sonne comme un tout petit peu plus sombre que le premier. Et voilà. Alors تقريبا la conception ديال الشكل ديالي راها واجده يعني مزيان. Alors غادي نغروبي كلشي sélectionner grouper. غادي ندوز ديريكتومون لانيماسيون باش نشوفوا كيفاش غادي تكون لانيماسيون ديال هذا فوالا ديال هاد الناعوره هذه. Alors je passe voilà. Je passe animation. Voilà, volet d'animation. Voilà. Sélectionner الشكل ديالي. Ajouter une animation. Et je vais voir ici dans les mouvements. Donc, ou bien directement, puisque dans le premier, on va travailler avec cette rotation. Rotation. اللي تلاحظوا هنا تمشي بسرعة كبيرة. Alors voilà, option d'effet et propriété de couleur. Alors هنا غنخليوها 0 كيما هنا. Alors minutage هنا je vais prendre 20 secondes et ici je vais prendre jusqu'à la fin de la diapositive. اوكي غادي نلاحظوا دابا غتمشي بواحد السرعه قليله. غتمشي بسرعه قليله. Et voilà.
Et voilà, alors je vais revenir là. Voilà, je vais insérer, voilà, insérer un rectangle, comme ça. Je vais faire tourner ici. Jiboulana. Alors, CTRL D, je vais prendre un autre. Voilà, Jiboulana. Voilà. Alors, voilà, insertion. Prendre un petit carré ici. Voilà, Jiboulana. Je vais le faire tourner un peu, un tout petit peu, voilà. CTRL D, je vais prendre un deuxième carré ici. Voilà. Voilà. علاش غير باش نقادو هاد الحواف ديال فوالا. Voilà, alors ici je vais choisir le premier, après Shift le deuxième et ici fusionner, dans fusionner les formes, soustraire. Pour la même chose ici, voilà, bouton de voilà, Shift le deuxième objet et après fusionner les formes et soustraire. Alors remplissage, voilà, plutôt noir. Voilà, un remplissage noir et reculer vers l'arrière-plan. Le deuxième, le reculer vers le deuxième plan. Et voilà. alors هنا يمكن نتحكم حتى في الحجم ديال الناعوره عندي باغ اكزومبل. الا بغيت نزيد نكبرها باغ اكزومبل غنكليكي عليها توجور شيفت نجي لهنا فوالا. Et après l'alignement, centré et aligné au milieu. Et voilà, الشكل ديالي مقاد. الوغ بقى لنا دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية اللي غنشوفو فيها هادوك لي كابين. ديال الوغ الشكل ديالنا هو دا سالا. غادي ندوزو للمرحلة الثانية غنشوفو لي كابين. فوالا. Insertion. Voilà. Shift. Et voilà. Alors غنحاول هنا ناخد 5 دونك 4.5. هنا حتى هنا 4.5. نحاول نجيبها لهنايا باش ناخد المنتصف ديالها. دونك 4.5 خديت تقريبا. Alors insertion, je vais prendre un rectangle, voilà comme ça. Sélectionner la première, Shift la deuxième et soustraire. Voilà. Alors insertion, voilà, un rectangle. Voilà, je vais changer la couleur, je vais la laisser sans contour. Le remplissage gris, voilà, bien noir comme vous voulez. Juste vous pouvez travailler sur l'ombre et ainsi de suite. Voilà, نرجع لهذا لو ريكتونغل ديالي غادي ناخد فيه 4.5 هنا 0.9 par exemple. Et voilà. Et voilà.
Alors, je vais grouper. Alors, je vais changer cette couleur. Donc, la couleur à l'image va être niche. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais prendre cette couleur. Alors, je vais grouper les deux. Avant, je vais sur le rectangle, nhaïdler le contour. Voilà. Et voilà. Alors, sélectionnez les tout. Grouper. Voilà, bouton droit grouper ou bien directement غندوز من هنا. Et voilà, عندي هاد الشكل ديالي دابا. Alors, CTRL D, je vais le dupliquer. Voilà, 3 fois ou bien 4 fois. أنا غادي نخدم غير بثلاثة هنا باش نربحو شوية ديال الوقت. Ou bien, يلا نكملو نخدمو بهم بربعة. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais changer la couleur. Juste des double-clic. Je vais prendre celui-là et changer la couleur. Par exemple, rouge, par exemple. Ici, comme vous voulez. Je vais prendre le jaune. غادي نعاودو نبدلو لي couleurs après. Voilà, carrément. نقدر ناخد par exemple le vert, par exemple. Alors, je vais insérer du texte. Voilà. Ou bien ناخدو des objets Word Ars directement. Voilà, par exemple, ici la cabine A. Voilà. نرجع ناخد هاد l'objet ديالي هذا هو اللي محتاج. نشوفو نقادو دونك فوالا couleur rouge, voilà, ici. Remplissage rouge par exemple. Donc تنقادو voilà. شوفوا لا طاي هي اللي بغينا par exemple. Alors غنجي لهنا, je vais le dupliquer. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Voilà. Alors double clic. Ici je vais choisir B. Ici C. Je vais le prendre. نجيبو لهنايا B par exemple. Ici, je vais prendre D. Et voilà. Et voilà. Alors, je vais insérer des icônes. Le thème اللي اختاريت دابا اختاريت نخدم على le thème ديال les saisons de l'année, الفصول ديال السنة. Alors, insertion, icône. Voilà. On attend. Voilà. Alors, si par exemple directement on a la nature. Alors voilà, voilà. Alors نخدم على le thème ديال les saisons. Voilà. Par exemple ici. فوالا وناخد هاد الورقة كمثال ديال شي ورقة دابلة يعني في الوقت ديال الخريف. ولا تانسيغا وغادي نديرهم واحد 7 باغ اكزومبل. فوالا نعزلهم كل وحدة بوحدها. فوالا اي فوالا. الوغ نبداو بهادي. نمشيو لا ميزون فورم.
remplissage de la forme jaune, contour jaune par exemple. Donc هذا غادي يكون عندنا هو l'été. Je vais le reculer. Voilà. Et voilà par exemple. Voilà. Alors هنا l'automne par exemple. هنا غادي ناخد une autre couleur. Voilà. Voilà. Alors ici l'hiver par exemple c'est donc هذه نعطيوها une couleur bleu par exemple. Voilà. Voilà le printemps, le vert. Et voilà. alors نقدروا نبدلوا حتى الالوان ديال هادو دابا باغ اكزومبل غادي نغيروا الالوان هادو. هنا فورما. الوغ هنا بالنسبه لو رومبليساج نقدر ناخد هنا لا بيبيت وناخد كاريمون اللون ديال الشمس باش نبقى فوالا في نفس لو تيم ديالي هنا مزيان. الوغ هنا فوالا رومبليساج ناخد لا بيبيت ناخد نيت لا كولور اللي عندي هنايا. Voilà, ici par exemple, voilà, la mise en forme, remplissage, pipette, وناخد la couleur ديال هاد الورقة هادي. و فوالا هنا غادي نكون تقريبا ساليت هاد لو طرافاي ديالي. Alors, je vais grouper, voilà, grouper, sélectionner هادي عاوتاني et format grouper, sélectionner tout et grouper, sélectionner tout et grouper. Alors voilà, alors هنا ما تقداتش هادي donc je vais reprendre grouper. Voilà. Voilà. نصغر هذا. alors نجيو نبلاصيوهم في لي زوندغوا اللي بغينا نحطوهم فيهم. voilà ici ici et ici. دونك المرحلة اللي غتجي دابا هي المرحلة ديال لانيماسيون ديال هاد لي كابين هادو. الوغ هنا غادي نردو شوية البال بخصوص ما عندناش اشكال فوالا مي دونك 5 4.5 فوالا نصغر هادي واحد شوية. انا بغيت لا الطاي ديالها قبل. الوغ بالنسبة ل ما عنديش اشكال، بي ما كاينش اشكال تقريبا. بالنسبة لسي هنا كاين واحد الاشكال، انا خصنا انفيرسيو لو سونس في واحد اللحظة باش نحافظو على لو سونس ديال هاد الناعورة ديالنا هادي. الوغ ندوزو فوالا نمشيو لانيماسيون. فوالا afficher le volet de l'animation. alors ajouter une animation. alors هنا غادي نمشيو لي موفمون نمشيو لي موفمون. alors غادي ناخد هنا forme لاحظوا. voilà je vais zoomer un peu.
باش تشوفوا هاد البلاصة هادي مزيان حنا محتاجينها. لاحظوا هذا هو المنحى اللي تتبع هادي، فوالا. الوغ هاد المنحى هذا غنتحكمو فيه، غادي نغيروه. كيفاش؟ بوطون دغوا موديفيي لي بوين. الوغ تيبانو عندنا دي بوين بحال هكا، دي زومي ان بو. الوغ هاد لو بوين غنجيبو لهنايا، هاد لو بوين غيجي لهنا، هاد لو بوين غيجي لهنا. غيبقى لنا هاد المنحى بحال الا مبقاتش مزيان. الوغ غنكليكي على هاد لو بوين، فوالا، وغنقادو، فوالا، بنفس الطريقة هنا، فوالا، 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 بنفس الطريقة، فوالا، فوالا، كاريمون نزيدو شوية للفوق. نحاولو نجيبو تقريبا دائرة هنايا، فوالا، فوالا. الوغ من بعد غنكليكي هنا، غنمشي لي زوبسيون بروبريتي. الوغ هنا في لي زيفي démarrage en douceur à 0 secondes, ici à 0 secondes. Minutage غادي يكون 20 secondes, ici jusqu'à la fin de la diapositive. هنا avec la précédente. اوكي. هنا إلا شفنا لو طرافاي ديالنا تلاحظوا، فوالا، فوالا. الوغ بنفس الطريقة غادي نخدم الثاني. فوالا، اجوتي ان effet. mise en forme. نغير المنحى، فوالا، المنحنى ديالنا غيتغير، فوالا، بنفس الطريقة باش خدمنا الأول. فوالا، بنفس الطريقة غندوز لهنا option d'effet. Alors ici 0 et ici 0. Minutage, je vais prendre 20 secondes. Ici, voilà, avec la précédente. Et répéter jusqu'à la fin de la diapositive. غندوزو الكابين C. Alors rajouter un effet, toujours la forme. Voilà. Alors غناخدو هاد الشكل هذا، قلنا بوطون دغوا موديفيي. الوغ هذا غيجي لهنا، هذا غيجي لهنا، وهذا غنديوه للفوق، فوالا. نقادوهم دابا، فوالا، فوالا، نفس الطريقة، فوالا، 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 اي فوالا. الوغ هنا في لوبسيون ديفي، فوالا، غتنزلو لهنا، لاحظوا، فوالا. انا درتها شوية بسرعة. ديرو انفيرسي لا تراجيكتوار، حيت في الاول غيعطيكم غيبقى يدور بهذا الاتجاه هذا. فوالا، هنا غتختاروا
inverser la trajectoire. Et après, غادي ندوز بنفس الطريقة option d'effet. Toujours démarrage en douceur à 0 secondes, fin en douceur à 0 secondes. Ici, avec la précédente, toujours 20. Et ici, jusqu'à la fin de la diapositive. Et OK. Et voilà, on le dernier cabinet. Voilà. OK. OK. Toujours. Bouton droit, modifier. Alors, on a premier point, deuxième point et le troisième point. Voilà. Et après, on va régler. Voilà. 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 Ici. Voilà. Voilà. Ce point-là. Non, je ne peux pas. Oui. Et voilà. Je vais annuler هنا باش نرجع لهاد لا تراجيكتوار ديالي نشوفها éverrouiller éverrouiller. Voilà, minutage à 20 secondes. Et ici jusqu'à la fin de la diapositive. Et ici avec la précédente. Voilà, نشوفوا le travail ديالنا. Je clique. Voilà. Alors, هنا le travail راه سهلة. نقدروا نزيدوا une image par exemple في l'arrière plan. Ou bien une vidéo carrément, une vidéo في l'arrière plan. Alors pour insérer une image là c'est facile, insertion insérer. Alors je vais prendre l'image اللي خدمت بها هنا قبيله. Voilà. Non, je vais agrandir l'image. نعطيها des coins يكونوا arrondis par exemple. هنا راه كاين plusieurs effets d'image تقدروا تستعملوهم. هذا المهم هذا تيبقى اختيار ديالكم نتوما. Transparence, voilà. Le flou, comme vous voulez. Bien directement ici la transparence, تخدموها هنايا. L'image, voilà. Elle est transparente maintenant, mais je vais la reculer vers l'arrière-plan. Voilà. وهنا نأجوتيو le texte كيف ما شفنا. Insertion. Zone de texte. Alors, hiver. Voilà.
agrandir, voilà. Algérien par exemple. La couleur, c'est pas couleur rouge. Même comme vous voulez. Alors je vais la dupliquer. Alors l'hiver. Alors l'hiver, si c'est automne par exemple. Printemps. Voilà. Printemps. Été. Ah, par exemple, ok. Je peux les agrandir. Parce que et voilà. هكا غادي نكونو وصلنا على النهاية. تنشوفو فوالا جو كليك. فوالا فوالا فوالا. الور شكرا للمتابعة. موعدنا مع الدرس التطبيقي الموالي إن شاء الله.